हाई गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वर्णा सुमन चैनले तुम्हारे सबाइके स्वागत। आशा करी तुम्हारा सबाई भालो आछो, तो आमिও भालो आछि। तो चलो आज के तुम्हारे देखाबो घरोया पद्धतिते किभाबे चिकेन कषा बा चिकेनेर लाल लाल झोल तैरी। तो प्रथमे होच्छे कि आमरा कड़ाईटा गरम करे निये परिमाण मतो तेल दिए दिलाम आमी, दिए तोमराओ सर्षेर तेले करते पारो, आमी सादा तेले करेछि। तो होच्छे कि आलूटा एबारे भेजे निलाम भालो करे भाजछि। तो तार उपरे एकटू हलुद गुঁড়ো और एकटू लवण दिए लाल करे भेजे नेबे। तो भाजाटा ताड़ाताड़ी हय और भालो हय, खेते टेस्टी हय आलूटाके एरम भेजे निले। तो लाल लाल भाजा हये गेछे। तो एबारे होच्छे कि आलूटा आमी तुले निচ্ছি একটা জায়গায়। तो सेई कड़ार तेले दुटो शुकनो लंका एकटा तेजपाता कुचानो और तारपरे होच्छे कि परिमाण मतो पेঁয়াজ और काँचा लंका दिएছি। तोमरा दितेও पारो ना दिते पारो, काँचा लंका दिले काँचा लंका ओर एकटा आलादा टेस्ट हय तरकारी। तो तारपरे देखो पेঁয়াজটা आमार भाजा हये गेछे। तो तार उपरे होच्छे कि आमी रसुन बाटा दिएছি। तो रसुनटा एकटू लाल करे भेजे निते हबे, ना होले रसुनेर काँचा गन्ध थेके जाबे। अल्प परिमाण चीनी दिए दिलाम मिष्टि। तो स्वाद बाड़ाय तरकारी, स्वाद मतो लवण दिए दिलाम। तो दिए परिमाण मतो हलुद गुঁড়ো दिए दिচ্ছি। तार ओपरे आमरा कि करब देब परिमाण मतो लंकार गुঁড়ো। तो झाल तोमरा जे जेमन खाओ सेरकमई देबे, आमरा एकटू बेशी खाई तो बेशी झाल दिएছি। तो एबारे एकटू अल्प जल दिए दिलाम, दिए एबारे खुंती दिए नेड़े एबारे मशलाटाके कषिয়ে নিচ্ছি। तो देखो मशला থেকে तेल ছেড়ে দিয়েছে। तो आमार मशलाटा कषानो হয়ে গেছে। तो देखो मशलाटा कषिয়ে নিয়েছি। तो एबारे एर उपरे मांसगुलो दिए देब, मुरगिर मांस। तो दिए देखो भालो करे कषिয়ে नेब। तो যত মাংসটা যত কষাবে তত टेस्ट बाड़े मांसेर। तो এই রান্নাটা আমি শিখেছি আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে। তো আমার শাশুড়ি মা এরকমই করে মাংস করা শিখিয়েছে। তো এই এরকমই করে মাংস করলে সত্যি খেতে অসাধারণ হয়। তো এবারে হচ্ছে কি আদা বাটাটা দিয়ে দেব, দিয়ে এবারে ভালো করে আমি কষিয়ে নেব আরেকবার ভালো করে। তো এরকমই করে মাংস রান্না করে খেয়ে দেখো বন্ধুরা, সত্যি খুবই সুন্দর লাগে। তো এবারে ভাজা আলুগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার ভালো করে মাংসর সাথে কষিয়ে নিচ্ছি। তো ঠিক আছে, তোমরা বাড়িতে এরকমই করে দেখো মাংস, তো খুবই ভালো লাগে খেতে, খুবই টেস্টিও হয়। তো তারপরে হচ্ছে কি কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দেখো। তো তেল ছেড়ে দিয়েছে মাংস থেকে। তো এবারে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার শাশুড়ি মা বলে যে মাংস হচ্ছে কি গ্যাসের চেয়ে উনানে কাঠের জালে রান্না করলে সব থেকে খেতে স্বাদ বাড়ে, মাংসর স্বাদ বাড়ে। তো আমার শাশুড়ি মা কথা যা কাজে তাই করে দিল, উনানে মাংসটা বসিয়ে দিলাম। তো দেখো মাংসের তরকারি ফুটছে। তো নামিয়ে নিলেই রেডি আমার হচ্ছে কি লাল লাল মুরগির মাংসের ঝোল আর হচ্ছে কি চিকেন কষা। তো বন্ধুরা তোমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর আমার পাশে থেকে